bitina ponne mugu fibe ganle toro suma ati kennan tinto analle mugi gellanga da hamme kitam duma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دين تلامني ورخا كوني ورخا خانت وي الله سبحانه وتعالى نياغنا أجر دنكي كوتا كي كوي ado bito ko beni danki ado ko beni garin agani sune wondo dan agano sikundo sallu agani sura godan kengana dan inshallah o ko yampa ma ko yampa murun khasuma o lenki masala ngeen kebe kenya ma xance fende musibo ado karmera ko na diga mu mutu ni wutu na wutiyere ni tangandi dok donc diga mu filiani o godi ro men ko natu ko diga mu filo gona fam yan sababu iga duna girindin yan sababu iga kanin karan yan sababu iga yukunin bagandin yan sababu iga sumpun kutu me woku subhanallah o marak fi khore anani allah nako fi khore nyan me musike def sunan kantaro ni yimme annatu nanti kat fofo ganyan annatu nanti hada mireme digamen ta khawanta bakka allaqe digame su annatu nanti khawanta bakka allaqe anganta kitentu annatu khanati digame su aga bakka laqe subhanallah anani soronya safan dano nyanda batti iga safan na jogo allah dalen kam magati bada uzu billahi minash shaitanir rajim wama yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid wana tunan hada mere mesugadu angana digame baganda lakanga kon safan dano piliano de tanganda no piliano iga digame ko safan aydin ayatan no gatin kiramin katibin ya alimun ma taf'alun safandano mudu safandano pilli banan te banan noge subhanallah itu oga kebe bagandin donc hadam remesu annaki angana ke tuban ayan tumandin fini ko nginde ayan tumandin digamu anga lakelone pasay gilde silamin tege jikuside fare alayhi salatu dan min husni islami al mar'i tarkuhu ma la yani ay gilli tege jikum po frampere islamin dan kebe geman khere annama khare donc hadam remen tuna an kebe gadan khere an konta tun kebe geman khere an konta tun fofo gem islamin khere an khawanta na lakale allah subhanahu wa ta'ala dalin qad ko wadan qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseer min adh-dhann inna ba'da dhann ism anu ati soro bini ko tongondi ade se lanyan sidami ananyam tongondi mi gangundi ada soro bini ko tongondi wona du tanga bak ngi jikki fogebe ngi jik ngisiman so ni ko nyum diga men gal halbu itina asu gare donc ido gongo nanto wona du tanga bakka ken ata wala tajassasu ren man o maknya o gatel o ga wanda diga mut o gitering kan ko nana dang diga me gaman kher ando faade ka hadis bagi ando faade alayhi salatu wasalam o ma yantaqi anil hawa in huwa illa wahyun yuha angara hadis qala no subhanallah angarin ay qur'an allanti bakame donc ar ko ngodang nanti wala ta jassus wo makda comme soro yogni du wacc yi xam fatama ko wandi digan terin kande kay be man kher anna dang soro ngadi gami ko ngaju fi anna du diminde wala ndu sikke su nan ta jassus nya wala na sig galla xey am terin ke wala ke su ido kabit nanti o makhadebe at wala yaqdab ba'dakum ba'da at kem palle khad o du banu be sunna mak bane wut anga ma xanje fen an ma xanje fen de ngot ado karme rakbe gerko wala tini khadi gant fa bi yan saxe parce que hal bi yan do me Allah subhanahu wa ta'ala ilo o trindin atkat khaku khadu banu be mulla anga khintiye subhanallah ina soro ananya mishi ina ataku ndanguda anata ko nayik fakarihtumuhu atontu mulla ko kan mulla lenki khar serbe ngati hadama de menyaga ina tiye lagi ina soro wali nabina wara ngure anga yigan antu mulla donc on attend ma khanci fende nga subhanallah am musibo mo telma nokbe anga khi angar soro anga takati angriga o mahmoudi khan faade sallallahu alaihi wasallam nanti makanche fendana ngollu nga bonno mako be ay ko angana yimbe mut angana ro sokko ka wante aga binu mako be ganyemen sere be khaga ta ko nga makanche fendina annatu nanti an khallen ke gollen tandam balga au contraire anga ke be makanche fen am pa golnya nak manyada donc awra na an kan nak manya multi nanta nyime es hade me jadi ndan ken nata ko ngollu sudu be ni ngana kiray golnya ni wut nikinan andema waltan hade min na dagar golnya biro khasungna kara an salaire natina fi de ka certain compte anke nyampi aka kota so montena
hakalante dungen ken donc anga dungen ken ngoko be anta xawan dungen ken anga taxono anga xi amen puna akha anga taxono anga ma xan cefen subhanallah angol suru adikatel yo Allah gandu ko ma xan cefen de ar ko ngadam noko be khalat dang gana ang ma xan cefen ngto kebe ga ma xan cefen de ngo bonde subhanallah wallahi do kalme ra ko sunu men ko nya parce que yogal lintan ado digame nari katang donc ti anka ang obligeante nyan kata na lakalo digame ke anani aman kher anmu xarnon Allah do gong ato dang man in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyinu andori ato dang wonatu nanti fasiq ndo digame nganari katoy subhanallah wana laba digame gil fokana laba an kam kanya tay do digame suguna dana lakale da kebe ga man kher ga anta xawanta lakalo ne yer kebe ga dan kher yimma yer gana fasiq pas joguni xadu gollen kanya akama takon fasiq nya ibe ga digame mutu yer anarga den dok anna wutir anarga den dok kanya ngota na ma xanje fende ado nami mako walanti bakame pas alhal bo akama se sugun nami anya ma xanje fende na nyana se sugun ma xanje fende alhal nami mu nyana Allah gandu kisno tang donc akama do digame ganarang fernya parce que ga andu ko guerre ni beni ga dunay wacc fofo mi sababu duna kinyandi an jopon ma xanje fende nya ke dana gir ana daga do kuna opportunité kuna réunionita kuna andore magando ro nokobe subhanallah bo gari nimsi parce que ko atona ma khile kata jahir ganka ko ibe do digami ganara na wona daga wona lab ko ngana ta ngana tafkhit digami ga an kanya jahili man khana kitike palle subhanallah fatusbihu ala ma fa'altum nadim andore woy annari golle nya falle anta ko mon noko nimsi Allah ganu kisno tang alhal sere bega ma xan cefen dana terinkan sere bega nami mun terinkan duna wuran do nimsi nya duna wuran dan nam funkiya donc hade men ana itaqade to khim ana nami ngori ay woso na dag nami mo musibo bo soni ko tin munafiqnya munafiq fe nami mo nguden sere bega digami ko tanga den kat banen afet nafiq min te nguden nami mo nyana an nami mo ngori ay woso na nami mo musibo fari alayhi salatu wasalam agato dang la yadkhulul janna al namima subhanallah musibu narullah adum digan kanya dindana atantron aljanna antrona aljanna mama kana antron aljanna ibe ngana ke danger tugay anke digan kanya dige ana man kite anta nyigandin anta dakku bakkan andu ko minute bane ga 2 minutes toru dan tirin kanya men kan kana nga khale ko ben ga dan tirin ikutunta nyana parce que tu nant anke digan kanya dindana nyana anaka kite bakke men parce que anka resista ngan kebe asutan nant kanya dindana nyana munafiq nyana inta garat kinna afeta nga garat kitu ngone ando Allah na xam bono an kume aljanna ando so don ko na xam bon pasor ko ndaw hole nan parce que na to birambe subhanallah nanti ko ando wanda khalu ngudin katin ke mo ko an khalu andi gatel donc anu ita nang nami man subhanallah Allah to ado kabata don wala to ilmu kazzibin wa mak garantu wa mukhibut ay non ando mo nami ngor subhanallah anod o ato dan way woddu law tudhin fa yudhinun wala tuti kull halafin mahin e pengar won ko kuna ngana nyani subhanallah garanti ngar won khusu nangar nami ngon wonsu kuna nganya ato akuna ngebe nyan ay an ke wutira tan ana daga den dok ana sirwe nyam mude ana ni bone nyana wude andori afaka musibo khempranda ngana nyan Allah do kabaken subhanallah fa alayhi salatu wasalam do tin atel gana waga ma kan tefande dagar fa sahabu ne tirindi ita Allah rasulu alim at ma kan tefande man anga kebe kon it anga anna foko senen palle dan sahabu ne tirindi est-ce que anga kebe ko jikku ngen makan cefende nyan ata kenyimman angana kabe ko jikku ngana igay at agantu langa ko at kenyimman makan cefende ngana ngana foko jikku fe kenge andu buftan tutuga ko moko be andu fo awtangal joga ko mankama ana khalle anga anda garen ko anda garen nyasabu angar bangande faade sallallahu tayoga do sahabe ngatel do me ati danga ati qabruni filli ati danga ina yitu khay mutu ina kut ina jog qabruni ko filli kamma at parce que ifa yanga katanya nako at kan kay yanga katante kebe at fo ko refe at bane anya gana daga tanji agan sonon bane ke khani nyana agana diga mu mutu ana ko diga mu wuter ana dagi den ke noko ana ko diga mu mutu ana dagi den ke noko wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh